Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Muhammad Ihsan. NIM 192408. My name is Muhammad Jami. NIM 11241089. Di sini kami akan bikin video tentang asking for direction and giving direction. Excuse me, what you tell me? I am trying to find the nearest train station. To the train station to Barlow. That's right. How do you tell me how to get there? Of course, one truck going to street for about 2 blocks. Then they arrive at the traffic light. Okay, 2 blocks straight and then right at the traffic light. Got it? After you turn right, you see a park on your left. Can going for another block, and the train station will be on your right. A large park on the left and then the station will be on the right. Thank you so much. No problem. Do you need F with anything else? No, that's all. You've been very helpful. If you don't have a safe trip. Thanks. Gak deh. Have a great day. Gak deh. Sekian video dialog yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Muhammad Ihsan. NIM 19240538. My name is Muhammad Jami. NIM 19241089. Di sini kami ingin membuat video dialog tentang requesting. Bentar. Hai Padla, do you have a minute? I need your help. Sure, Iksan. What wrong? Who can I help you? I am having difficulty doing this group assessment. We have a presentation tomorrow and there are several parts that haven't been finished. Can you help me to finish this part? Okay, what part still need to be finished? Data analysis section. I have collected data from survey, but haven't had time to analyze it. I know you are better in this area. Oh, data analysis. Okay, I can help. Where do we start? Heard the data. I think we can start by looking for the main trends and some graphs for our presentation. Okay, let's look at this data. It looks like there are some interesting factors. How about we make a line graph and histogram? Good. That should help explain our findings more clearly. Thank you very much, Padla. You really saved me. You are welcome, Iksan. Don't worry, we can definitely finish it on time. Is there anything else we need to do after this? After this, we need to tidy up the presentation slides and prepare several main points to discuss. Maybe we can discuss further after the data analysis is complete. Sure, we can continue after that. Let's focus on data analysis first so we have a strong basis for the presentation. Agree. Thanks again, Padla. I feel calmer now. You are welcome, Iksan. Glad to be able to have let's do it together. Sekian video dialog yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa detik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan, Universitas Bina Sarana Informatika, kelas 191A 25 dengan NIM 19240538. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi bahasa Inggris tentang groan. Definition of groan. A groan is a form of a verb that functions as a noun. Groans are formed by adding the suffix ing to the base verb. Groan merupakan salah satu bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda. Groan dibentuk dengan menambahkan akhiran eng pada kata kerja dasar. Example of groan sentence. Contohnya, dancing is my hobby. Menari adalah hobi saya. Adikku suka membaca. My sister like reading. From the two example above, it be seen that dancing and reading are groans. Dari dua contoh di atas terlihat bahwa menari dan membaca merupakan groan. Menari pada contoh di atas disebut sebagai kata benda yang digunakan sebagai subjek dalam sebuah kalimat. Sedangkan membaca merupakan objek dalam sebuah kalimat. Namun persamaan keduanya adalah pada bentuk kata kerja yang ditambahkan dengan imbuhan eng yang berfungsi sebagai kata berbeda. Structure and characteristic of groans. Groans are often difficulty to distinguish from infinities. In fact, the two are actually different. Groan seringkali disuruh dibedakan dengan infinity. Sebenarnya keduanya berbeda. So there are several characteristics then that can describe between groans and including. Jadi antara lain, always ends with the prefix ing. Selalu diakhiri dengan awalan ing. Contohnya, example, ing, verbs that function as different word. Ing, kata kerja yang berfungsi sebagai kata berbeda. The groan can be replaced by any noun. Groan bisa diganti dengan kata benda apa aja. Dan yang terakhir, there are several the follow the groan shows like love, hate, enjoy, avoid, stop, and so on. Ada beberapa kata kerja yang mengikuti groan seperti like, love, hate, enjoy, dodge, stop, and sebagainya. Various use of groans. This groan can be used for various purposes including groan ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan antara lain. 1. Sebagai subjek kalimat, as a subject of a sentence. Jadi groan itu bisa diartikan sebagai subjek kalimat. Seperti diketahui pada umumnya, misalnya bermain sepak bola adalah olahraga favorit saya. Playing football is my favorite sport. Kata bermain di atas dapat dilihat sebagai subjek kalimat dan groans. The word playing above can be seen as the subject of a sentence and a groan. Sedangkan dan yang kedua, as an object, sebagai objek.
In addition, jadi selain sebagai objek, ground juga dapat digunakan sebagai objek dalam kalimat. Posisi ground yang dijadikan objek umumnya berada setelah kata kerja. Contohnya, I like playing football every day. From the example above, like is a verb. Saya suka bermain sepak bola setiap hari. Dari contoh di atas, like adalah kata kerja, sedangkan bermain adalah objek dan ground kalimatnya. Contoh kedua, he goes swimming every day. Dia pergi berenang setiap hari. Pada contoh di atas, terlihat bahwa goes merupakan kata kerja dan berenang merupakan objek sekaligus ground. Yang ketiga, as an object complement. Selain sebagai objek itu sendiri, ground juga dapat digunakan sebagai pelengkap objek atau disebut juga dengan pelengkap objek. Contohnya, my hobby is playing. Dari situ terlihat bahwa bermain merupakan suatu benda yang melengkapi kalimat. Jika tidak ada permainan kata, maka kalimat tersebut tidak akan ada maknanya meskipun kalimat tersebut sudah mengandung subjek yaitu hobi saya dan bersifat sebagai kata kerja. Yang keempat, use after profession. Kegunaan lain dari ground adalah digunakan sebagai preposisi atau untuk menghubungkan kata benda. Preposisi yang dapat digunakan adalah in, on, of, for, with, by, after, and after. Contohnya, example, with training, we can play well in the field. Dengan latihan, kita bisa bermain dengan baik di lapangan. Dari contoh di atas, terlihat bahwa with merupakan preposisi, sedangkan training merupakan ground yang menghubungkan kalimat. Yang kelima, as a noun clarify. Another use of ground to explain nouns. The meaning is to know the function of the noun itself. Jadi kegunaan lain dari ground adalah untuk menjelaskan kata benda. Contohnya, waiting room, ruang tunggu, parking area, area parkir, sleeping bag, kantong tidur. Dari contoh di atas dapat dipahami bahwa kalimat ground menjelaskan fungsi dari kata benda itu sendiri. Waiting room, parking area, ruang tunggu menjelaskan bahwa ruangan berfungsi sebagai ruang tunggu. Parking area parkir berfungsi sebagai tempat parkir. Seperti itu. Kesimpulan, conclusion. Grounds are verb form that function as nouns and have an important role in various English sentence structure. Mastery of grounds help improve speaking and writing skill more effectively. Ground merupakan bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda dan mempunyai peran penting dalam berbagai struktur kalimat bahasa Inggris. Penguasaan ground membantu meningkatkan keterampilan berbicara dan menulis dengan lebih efektif.
Oke, sekian materi yang saya bisa sampaikan. Jika ada salah kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.